So karon mao ni akong second vlog tapos karon ginaubo ko. Ari ako ang tapos karon naka-electric pan. Are, bukana pa siya na to eh. Oo. Ari lang imong i-press siya. Ari Canada yun. Oh, ganun. Okay. Napod ni siya suga guys. Ara Patangin na ko diri guys. Tapos napod ko anding gusto ni dyan ni makitang suladan ni guys. Di guys. Mali ang kutsara guys. Are na mga color guys. Are guys. Are. Napod na ko snake ladder. Mani ang sa snake ladder. Close na to guys. Okay. Mani. Guys, close na to. Sabutan na to diri guys. Tapos guys, itarong na guys. Tapos guys. Ari guys, basurahan ni guys. So karon guys. Tapos na guys. Bye-bye na guys. Bye-bye.